Ay sir, ano yung tinitinda nyo dito? Fried yempo po. Magkano dun sa fried yempo nyo? 80 lang po siya pero pag may rice, 89. Java rice na yan. Ay grabe, yung mura naman yun. 89. Tapos bukod sa fried yempo, meron May din kayo. fried chicken tsaka pork chop po. Sa pork chop ko tsaka chicken, 50 pesos lang. Pag may rice, 59. Sige sir, pa-order ako ng fried yempo nyo. Grabe, tignan nyo kung gaano kalaki yung fried yempo nila. Oh, 489 with rice na yun sir. Ano oras kayo nag-open dito sir? Mga 9 a.m. po. Until what time kayo? 11. 11. Yeah. Tapos madalas mga estudyante bumibili dito. Opo. Kasi nga mura eh. Suki na rin po. Okay yun. Hindi ni Pretty sa tuya. Ito yun no sir, yung fried yempo. Ma'am, ito po yung order niyo. Oh, ito sir for 89 pesos. 89 pesos sa nila. Ito po yung sauce natin. May garlic mayo tayo. May gravy rin. Ito guys, try natin tong fried yempo for 89 pesos. Dito lang yan sa Normanok yan. Ano yan? Sa Wagas Street, Corner Ortega, Tondo, Manila. Sarap nung ano nila. Garlic mayo. Crispy na crispy. Tapos yan. Mura na mura pa pang masa talaga. Okay, bahala. Mabay na rin kasi. May isa pa. Yung last na. Ay! Ang dali lang daw ya. Sila may good spot eh.